Welcome to Simba Live, a Christ-centered community envisioning to bring the gospel to every home, communities, and nations. Worship happens at home. To bring God's light to every family, here's the recap of Sunday Simba Live's message. Ang taong kanunay nagadul sa presensya sa Ginoo, mausab gina siya. Number one effect of being in the presence of God, muliwat juga sa Ginoo. Because ang himaya sa Ginoo, ang iyang presence nga so powerful, mo transform og kinabuhi gina. Mo na nga si Christ na mo'y nagpuyo nimo. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. Katong kinabuhi nga way nada. Kinabuhi sa sala, kato patay na, wala na'y gunit. Dili na dapat na mag-manifest pa nimo. The time nga entice ka sa mga butang nga dili mayo, dili na ka matintal, ganuman. Hey, patay na ko ana. Wala na'y life ka mo connect na ko ana mga butanga. Because Christ that is in me na is the one that gives life in my body. Kaya tinuod ka nag-follow kay Christ, suod sa Holy Spirit. Mahal kayo ka. Wala ka gilukat ni Lord sa mapinagi sa bulawan o kwarta, but pinaagi sa dugo sa iyang anak na si Jesus. Amen? Hallelujah! Hallelujah! No, I believe nga matagusa sa tuwa diri sa Simbalay, naga-ready na gyud nga mag-praise and worship sa Lord. Amen ba? No, I believe matagusa nga nayuban sa inyo nga hala gi-invite ako diri kay naikaon. But right now, no, atong i-invite si Lord sa tuang matagusa, no, atong invite si Lord sa atong mga kasing-kasing ug gunahuna, i-set aside sa nato, no, ang atong mga gipangbuhat, i-set aside kung unsa nga atong ginahuna-una, ato sang simbahon si Lord karon nga morning. Come on, let's stand up and praise the Lord this morning. Come on, let's raise our hands and pray. Hallelujah. We thank you, Jesus. We invite your presence, Lord God, in our midst. Holy Spirit, Lord God, you're gonna hover in each and every one of us, Gino God, sa matag Simbalay, Gino God. We praise you, Lord God. We glorify you. Come on, let's clap our hands to the Lord. We praise you, Jesus. We honor your name. Hallelujah. We thank you, Lord. Come on. Come on, let's clap our hands. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. Again.
Awan pasalamati si Lord for all that He has done in your life, in our lives. We thank you, Jesus. Come on, just lift up your hands and sing praises to Him. Oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise your name. You call the sun to rise, and you lay it down to rest. You hold this heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty. Seated in majesty. In holiness. The table is set for me. For you are the Redeemer. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, you're so holy, oh, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. And nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love and mercy, and nothing comes close to the Lord Almighty, and nothing as sweet as your love and mercy, and nothing comes close to the Lord Almighty.
the Almighty One. We thank you, Jesus. You're such an awesome God. Oh, we thank you, Jesus. Kamalig na siya, such an awesome God. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Oh, such an awesome God. Hallelujah. Now in the book of Psalms 116 verse 1, the Bible says, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Amen. As you worship the Lord this morning, I want you to know He hears your voice. Amen. Hallelujah. When we worship Him, lift your voice to the Lord. You're not singing to man, but you're singing to God. That is an expression of your gratitude, expression of your thanksgiving. You are pour out in your heart to Him. Hallelujah. That's a very good worship song. What an awesome God. Amen. In verse 2, the Bible says, because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Because He bends down to listen, I will what? I will pray. We could change this prayer. I will sing to Him. Hallelujah. Because the Lord listens, because He bends down, I will pray to Him. I will worship Him. Hallelujah. This morning, I believe with all my heart, God receives your worship. God receives your praise. Hallelujah. Kaya no matter what your condition you are facing, situations nga mong ginatubang, this morning, cast your cares upon the Lord for He cares for you. Maybe some of you na kay mga disappointments, but you have to choose to worship Him. Amen ba? We will not allow disappointment to control our hearts. You know what? Praise is a weapon. Ang atong pagsimba weapon. Hello, amen ba? No, sa may mga challenge, sa may mga situations or imong mga experience this week. Hallelujah. No, ikaw, ako, naagyapon ko yung mga disappointments. But I choose to praise the Lord. Amen. Hallelujah. Can we raise our hands? Hallelujah. Worship Him. Lord, today I made my choice. I will worship You. So wonderful. Come on. Ayaw tanawa ang problema. Tanawa ang kadako sa Ginoo. Tanawa ang kaayo sa Ginoo. Such an awesome, so hey, we serve a great God. So wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful. Hallelujah. Hands raised to the Lord. No, make a choice. Tingnan mong kagalingan. No? I will continue. I will pursue this life with Him. I will continue and pursue this life with the Lord. I will serve the Lord with all my heart. Hallelujah. Hallelujah. Maybe nakakaroon ng morning, no, you feel like this week na-fail ka, nasipyat yun ka. No, ako nasipyat po ko. Why not coming to the Lord? Amen ba? He's a merciful God. Amen ba? Hallelujah.
Father, in the name of Jesus, we come to you with the throne, with your throne of grace and mercy. And Lord God, it is Jesus that made us righteous. Through His blood, we are cleansed, we are purified. And Lord, because of Jesus, Lord, we have this access to come to your presence. Lord, there is no barrier, there is no limit, Lord, of coming to your presence. Because Jesus is our lawyer. He is our advocate. He is the one that stands, Lord God, in between us, Lord. Lord, between you and us. Thank you, Lord Jesus. Because of you, we have access to the presence of God. Today, Father, in the name of Jesus, let your love come down and consume me. Hallelujah. Ina si Lord karon nga morning, Lord, let your love come down and consume me, Lord. I will bless the Lord at all times. I will yet praise His holy name. Whoa, you are good. You are good. You are good. Come on, say to me. You are good. You are good. You are good. You are good. Of God. I just feel a strong presence of the Spirit of God. Lord God, thank you, Father. Thank you, Lord. I stand before you, Lord God, with your grace, with your mercy, with your love and your presence. Today, everyone that listens to your word, Lord God, is empowered and strengthened. I rebuke every kinds of oppression, every kinds of depression, every kinds of evil spirit, Lord. Lord, naghatag disturbance sa mind na mo, disturbance sa mind sa mga katauhan. In the name of Jesus, we cast you out from their minds in the name of Jesus. Every symbolite, every place where there is a symbolite, I pray for your presence. I pray for your atmosphere. I speak and declare blessed life. I declare the presence of God in your family. I declare the power of God in your life, in your family. I declare the healing power of God, the strength of God in the name of Jesus. Oh Lord, I declare, Lord God, and decree every symbolite today, Lord God, will be filled by your presence. Oh God, minister to everyone. Lord, you are my life. You are my God. You are my King. Hallelujah. Because He bends down. Hallelujah. Because the Lord listens and bends down, I will pray. Kaya karon nga morning, I want you to pray. What is in your heart? What do you want? What you do? What you desire for Him? I want you to pray to God. Come on, open your mouth. He listens. Oh, He listens. If you are there worshiping the Lord, I want you to know the Lord listens wherever you are. Wherever you are, He listens. God! Maybe some of you, you're coming to the Lord and saying, God, forgive me. God, cleanse me. God, purify me. I want you to know God is listening. He will forgive you. He will strengthen you. He will empower you once again. Oh, God. I will love you, Lord, my strength. Yes,
my shield. Yes. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you. Because He listens, declare, I will love you. Come on, symbolize. Come on, people of God, say, I will love you, Lord, my shield. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you. Come on, hands raised to Him. Sing hallelujah. Yes. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Oh, there's a strong presence of God. Hallelujah. Our God Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we entrust to you everything. Lord, everyone that listening to us, everyone's in the Simbalay, Lord, belongs to you. Holy Spirit, you are the senior pastor of our lives. We submit to you, Lord, even to your word today. You bless your people, empower and strengthen. Even for the first time, our Lord, touch them today in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Let's give a hand of praise to the Lord. No? That's a powerful verse. Psalms 116 verse 1. Unsa gingon diha? No? I love the Lord. I love the Lord. Amen. Do you love the Lord? No, the writer, sabi niya, he has this expression because of his experience kay Lord. Kaya mga taong magkaroon ng talagang experience. They know God, who really God is in their lives. No, diligid sila. No? They could express, no, what's really in their hearts. Sabi niya, I love the Lord because He hears my voice. Amen ba? Muna kung ikaw nga person na gatu ka kay God, I want you to know that the God that we serve, the God that we worship, is the God that listens. Amen ba? Even today, God listens to your worship. God listens to your prayer. Amen? And not only that He listens, He is a God that is merciful. No, we are in the time na ang grace sa Lord is nag-move sa life sa tanan. Mo na nga God never see us in our failures, but God see us in His mercy because of His Son Jesus. No, mo na gitagantag access sa Lord to come to Him whatever situations nga atong nangahimo. Amen ba? Bisan pa nakalitan ko, pastor, di ba? Nakalitan ko sa mga panghitabo. But you know what? He is a merciful God. Amen? Ha? Amen ba? Muna nga pag-alagad sa tao, sa Ginoo yun. No, it's you and the Lord. Sometimes sa mga tao, di makasabot na to. But I want you to know, si Lord, no, masabtan yung mga tao na nagatawag yun kanunay sa Ginoo. Amen? Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Muna ang prayer, di lang sa panahon nga nakuyawan ka. O na yung mga challenge. Prayer must be a lifestyle. And dapat must be a lifestyle.
Kung buhi imong relasyon sa Ginoo, nagpasabot nga kanunay mong naga-communicate. Amen ba? Amen ba? Mo na yung usa sa mga ati mailhan sa taong na itinuod nga relationship kay Lord, tungod kay sila naga-commune sa Ginoo. Na sila communication through prayer. No, ingon siya diri, death wrapped its ropes around me. The terrors of the grave overtook me. I saw only trouble and sorrow. Then I called the name of the Lord. Please, Lord, save me. How kind the Lord is, how good He is. So merciful. This God of ours, the Lord protects those childlike faith. I was facing death and He saved me. Let my soul be at rest again, for the Lord has been so good to me. He has saved me from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. And so I walk in the Lord's presence as I live here on earth. Grabe, no? Sabi niya, I walk in the Lord's presence while what? No? As I live here on earth. Dapat ganun yung kanabang desire nato, no, ang ato ang ginapangita kanunay. Puyan nato ang presensya sa Ginoo. Pwede ta magpuyo sa presensya sa Ginoo kanunay. Amen. Di lang sa panahon sa ting simba, kundi lang sa matag adlaw gyud. Amen ba? Matag oras. I believe in you, so I said, I am deeply troubled, Lord. In my anxiety, I cried out to you. Oy, kung nagkamo ni mga anxiety da. No, cry out to the Lord. Kulang lang kag ampo. Amen? Na yung mga taong nagkagungol, no? Ampo sa Ginoo. No, si Lord, no? No? Duda ko ani siya, parang, no, gibakakan siya, kasi siya, they are liars. What can I offer the Lord? What can I offer the Lord for all He has done to me? No? No, muna ni mo usa sa mga kining makita nimo sa taong naiutang gyud sa Ginoo ba? Nakakita na barabang iyang nasabtan nga siya, no, kanang naagid siya dapat pasalamatan kay Lord. Kaya gawnaw na siya unsa kay akong ma-offer sa Ginoo. I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promise to the Lord in the presence of all His people. Hello, amen? Matag sa ato na tayo mga saad sa Ginoo. Ikaw malimot si Lord diligad. Amen ba? No? But God is so good. Amen? So, you may take your seats this morning. Asa mo sa mga simbalay. So, i-welcome na mo ang tanan. Mga simbalay nato, either naka sa Pilipinas o gawas sa Pilipinas, nakit-an jud kas Ginoo. Amen ba? Last week, no, we share about living godly life is our daily pursuit. Amen ba? Daily living godly life is our daily pursuit. Mo na nga ang kinabuhi na sa Ginoo desisyon. Amen ba? Yan ang tapat desisyon. Daily feelings. Mo na nga ang pagpangalagad sa Ginoo, di ni siya pinabasig yun sa imuhang pagbati. Nor sa pagdala sa ubang mga tao sa imo. Pero it could be at first because somebody is nagatudlo nato, nagaguide nato, naga-invite nato. Pero umabot ang panahon, ikaw gyud usa mo barog sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Nga magpray ta karon sa Ginoo for the word of God. Ikaw magpray po ka diha. Ina si Lord, tagay kog word nimo. Kanang word gyud Lord God nga maghatag og life nako, no? Maghatag og transformation, maghatag og hope. Father, I commit myself to you. Holy Spirit, Lord, you are our teacher. Submit myself. And I pray for everyone that listens to your word. Lord, you said in your word that God, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Lord, let your word be spoken. Lord God, and Lord, give life, for your word, our spirit, and they are life.
To everyone that heareth, Lord, I speak and declare your blessing. I speak and declare transformation. I speak and declare build of faith. I speak and declare healing. I speak and declare breakthrough. God, thank you, Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. No? So, no, usa sa mga butang nga kanunay morabag dagkong mga butang nga kaobserbahan or mga sitwasyon nga atong gakabantayan. I don't know sa inyo ha, pero ako nag-observe, nagahuna-huna, no? Makita nato no nga Lord, asa na kami paingon ani karon, di ba? Hindi mo masabot ang desierto nagbaha. Ang desierto grabing ulan ug baha, di ba, sa Dubai. Kita diri nga ting ulan, mura putag desierto na karon. Lord, naunsa na ba kani? Di ba? Gawnon ako, what if mabaligtad sila dito matropical, kita diri. Ana ba? No? Onya dili na ka makabalog asa ka mo lugar. Tama ba? No? Marag tanaw ni mo ako sa ako obserbasyon ko, Lord, hallelujah. No, unsa kay mahitabo sa unahan. Pero usa sa mga butang nga maghatag og assurance sa ato, wala gilain ang pulong man sa Ginoo. Amen ba? Matthew chapter 24, igingnan ni Jesus sa iyang mga disciple, because his disciple, no, Jesus was talking to his disciples about the coming of the age, the coming of, no, the second coming, the coming days, the last days, what's gonna happen. Kaya nga si Jesus nag-explain sa iya sa mga panghitabo, mga gubat, famine, basta grabe jud. And then, katong word niya sa itong mainingon siya diha, I told you these things. No, I give you a word. I told you these things so that when these days comes, unsay ingon nila, dili mo mag-worry, dili mo mataranta. I already told you these things. Para when this time comes, no, dili mo ma-surprise. Amen ba? No, muna nga moingon jud ko sa inyo ha, sa ato tanan, karong panahon na pulong sa Ginoo ray masaligan. Hello, amen ba? Ina man tapat, no? Karong panahon na word sa Ginoo dapat saligan nato. Amen? Di mo masabot. Madunggan mo sa social media. No? Na yung mga tao nga moingon nga, ang pundasyon sa pag-alagad sa Ginoo, no? Ang simbahan, dili bakak na siya. Ha? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya nga si Joshua giingnan sa Ginoo, si Joshua in the book of Joshua 1:9, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Diba? So Timothy, 2 Timothy 3:16, unsa gingon dia? All scriptures is God's breath, and it is useful to teach what is true, and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us, we are wrong, and it teaches us to do what is right. Mao nang ang pinaka-foundation sa ato ang faith dia kay Lord, sa pag-alagad sa Ginoo, ang pinakabasihan ang pulong sa Ginoo. It's the word of God, not the teachings of the religion. It's fallacy. It's demonic. Dili sa Ginoo na. Sa demonyo na. Kaya ang tinuod nga pundasyon ang pulong sa Ginoo. Matthew chapter 7 verse 24, ang sigingon there. Anyone who listens to my teaching, to his word, and follows it is wise, like a person who builds his house on the rock, in the solid rock. It talks about the foundation.
Hello? Amen ba? Muna nga, karon nga morning, gusto na ko nga masabtan sa tanan, no wala ko'y laing tinguha og mga pag-ampok yun ani. Ikaw og ako must be a person who knows or who learn and knows the Word of God. No? Ang goal na to ani nga parang ma-enhance ta, para ganado ta, para mubuhat ta, mubasa, di lang mubasa, mutuon gyud sa pulong sa Ginoo. Ha? Because His Word is for everyone. Yeah? In the book of Psalms, chapter 19, no? Verse 1, I shared this one to the time nga, no, nag-birthday si David. No? Joyful are people of integrity who follows the instructions of the Lord. Hello, amen? Joyful. Everybody say joyful. Joyful are the people of integrity who follows the instruction of the Lord. You know what? Naay pinasahi nga kalinaw, kalipay. Ha? Kaya ang tawag good nag-sick sa mga butang makalipay nila. Hello? No? Kaya kung kita wala tay ignorante ta sa word sa Lord, ang atong kalipay dili siya genuine. Kaya kung ikaw nakabalo sa mga butang sa Ginoo sa imong life, assured ka, malipayon ka, taliwala sa daghang mga challenge sa life, mga panghitabo, kabalo ka sa pulong sa Ginoo. Umakayon ka, Lord, salig ko sa imong pulong. Kay ikaw nag-ingon, mahitabo gina sa akong life. Amen ba? No? Dagan ni kayo. This is Psalms 119. Kaya ang ako lang kwaon ang pipila lang. Amen ba? Ha? Psalms 119. No? Usa sa mga butang ri, no, nganong kinahanglan man nga mga tautang, no, kabalo gyud ta sa pulong sa Ginoo. No, not just we hear, but we learn. Amen ba? Of course, the Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen ba? But he also says, 2 Timothy chapter 2:15, study to show thyself approved unto God, a worth, di ba? Be a good worker who does not need to be ashamed and correct and explains the word of truth. Of course, ang context honey, because it was written to Timothy, because Timothy was in the ministry. Muna nga ginaasahan si Timothy. Muna we as leaders, kailangan sa Diyod nga we know how to handle the word. Muna matag-usa sa tuwa, para di po tayo ignorante, we have to read the word. The Spirit is our teacher. Hello, amen. There was a preachers that say, fasting, magbasabtan mo ang pulong sa Ginoo, the Lord will speak to your leaders, to your pastor, to the preaching. Pero maabot ang panahon nag-mature ka nga you could hear, recognize the Word of God when you read the Word of God. When you read the Word of God, at the back of that Word, the moment that you meditate the Word, there is a Word. That is what we call the now word, the Rema word. It means the spoken at that very moment. While nagabasa ka, hindi nagapander ka, tuludo. Oh, that's the word. That is the Rema. That is the fresh. That is the manna for that day. Ha? Amen ba? Muna nga dapat masabtan sa tanan the importance of having the Word of God in your life. No? Remember mo in the book of Luke, I think Luke chapter 16, no? The reason why the rich man, no, nag-end up dito sa Hades. Ha? Kabalo mo sa rason? Dili kay tungod diwa niya pakana sila sa roh. Sapagkat tinuod lang katong tawhan na to, wato'y basa-basa sa pulong sa Ginoo. Because the Word of God corrects, amen ba? The Word of God rebukes. In fact, in the book of Psalms 119 verse 5, that my action consistently reflect what? Your decrees.
Ang taong nagabasa sa pulong sa Ginoo, kung sabi ito po saya, he will reflect the Word of God through his actions. Hello, amen? Tanawin mong tapad, ina nga, nakita na nako ang transformation. Muna nga, ang word sa Ginoo naghatag og life. In John, di ba, muna gingon ni Jesus, my words, they are not just mere words, but they are spirit, and they are what? They are life. The Spirit alone gives human, and the very words I have spoken to you are spirit and life. Kaya ang pulong sa Ginoo, di lang na siya murag pulong, may kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo, may kinabuhi. Hello? Muna ko magbasa ka sa pulong sa Ginoo, nabasa naman ako na, kaga atong mingaying bulan, pagbasa ni mo ito, wow, makain ka, oh, there is a new na pod, because they are living. No, inamatapad, living. No, ang pulong sa Ginoo, buhi. Na ay kinabuhi. Muna yung si Jesus, man does not live by bread alone, but by every word. Muna nga, ang word sa Lord, gaya mong madunggan, makaon ni mo, when you read the Bible, God speak to your life, then makita ni mo, wow, mas strengthen ka, ma-build up ka. Hello? Go back sa rich man. Di ba? Gingnan siya ni Abraham. Nana siya sa hell. He was suffering in hell. Nagingon siya ang rich man sa kay Abraham. Abraham, nag-antos ko diri sa place of torment. Pwede ba nimo ipadala sila sa Ros dito sa hamo? Unsay tubag ni Abraham? Luke chapter, I think 16 or 15. Sabi niya diya, tuwa na dito, si Moses o ang mga propeta. Asarbi tuwa sa kalibutan. Kaya nga naman, he was asking Abraham to send Lazarus back to the earth. Kaya na pa daw siya 5 kaigsuon. Nga wala pa, sigurado siya nga magkita sila dito. Imagine mo na. Ang taong na impyerno naghangyo nga, agoy, kapait ba kay diri? Mayon tag ako mga igsuon, di mo sunod, kay mga maogid niya to. Muna naghangyo siya, send Lazarus back to our place so that they will be warned about the place of torment. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family. Asa man niya yung family? Tos kalibutan. For I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not come to this place of torment. Hello? Mo na nga, makita ni mo nga person. He wants somebody to tell them about the Word of God. Kaya ngayon ni Abraham, Moses is there. Next verse. Abraham, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. Ang pulong sa Ginoo nag-prepare sa imong life. Amen ba? Muna ba? Kaya nga even sa pursuit sa life nato, unsa magi atong pursuit sa life? While we are here on earth, unsa may reason? Kaya kining tawhanan na dato bagid kayo. Og tanan niya mga igsoon na dato pud kayo. Pero ang problema, why pulong sa Ginoo nga nag-usab sa ilang kinabuhi? Daghang na ibaluan sa pagpangwarta. Pero ignorante sa pulong sa Ginoo. Munang ilang life, no, lahi ang ilang pursuit. At the end, niatubang sa Ginoo. Niatubang. Hello? Because life is not just about abundance. No? But it's about what? It's about purpose. It's about doing God's purpose. Muna nga gitawag tag temporary. We are just foreigners here. Kaya nga, ano mga kayong mga pastor, the Bible says in the book of Peter, we gitawag tag mga aliens or foreigners. Muna nga naata diri to do the will of God, to do what God called us to do. And there is no other
no, maka-guide sa to do what God called us to do is the Word of God. Muna yung si Lord, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? Kahit ba yung pastor, kinaraan mga ng pulong, kinaraan ng Bible, pastor. Isoon, wala. Si Lord, kabalo siya. Perfect si Lord. Alpha and Omega. Wala siya beginning, wala siya ending, wala siya time. Muna, wala pa lang ka nakaabot sa imong 60 anyos. Si Lord kabalo na sa 60 anyos, di mo. Muna nga, sa imong pagkabatanon ron, ay pulong sa Ginoo para unsay akong plano, mo imong mahimo. Pag di ka mo basa sa pulong sa Ginoo, dili nimo na ikinabuhi sa imong journey, pwedeng di ka moabot sa gidesign sa Ginoo sa imong life. Pag di ka moabot sa design sa Ginoo sa imong life, di ka nga, ay, saon man, di man ta makabuot sa tong kaugalingon. Si Lord may magbuot. Ikaw man gani, gabuot-buot sa imong kaugalingon, ano mo yung kag si Lord ang nagbuot? Amen? Magklaruhay taan ni ba? Ha? Kung di mo matuman ang gusto sa Ginoo sa imong life, una kay wala ka gapatuo sa guidance sa Ginoo. Nya may nikag, unsaon man. May pagbuot sa Ginoo, may pagbuot. Ikaw ang nagbuot, ayaw si Lord. Mabitaw na ipulong. Kay para imong kinabuhi, di ba? Psalms 119 verse 105. O sige ngunda. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muna, without the word of God sa imong life, ay magkasalimo ang kas kinabuhi. Pataka lang kag decide. Pataka kag bisan asa na ka maglakaw-lakaw, magwara-wara. Nga naman ang imuhang mga decision sa life mo based lang sa mga pagbati, based lang sa nakita, based sa mga nadungog, pero tao ka sa pulong sa Ginoo. Mo na giingnan sa Ginoong taong dato. Tuwa na si Moses, tuwa na ng propeta rito. Sila na'y bahala, mamati. Kung di sila mamati, bisan pag sila saro, nga nanadri sa paraiso, ibalik dito para magwali, di gyapon mo tuo. Nga naman, ngayon sila, Lazaro na kuyapan naman ka, maka namatay. Di ba? Di sila mo tuo. Muday na mga tao, naman yung pagid nga, hindi ba ito Bible ba? Tao ra may kasulat. Samot kung iro may magsulat. Ha? Muna yung sa pulong sa Ginoo. Kaya asa bang ka mangita sa pundasyon sa imong tinuod nga pagtuo sa Ginoo kung ang pulong sa Ginoo dili pundasyon? No? Dili mao nga Ginoo. Mura kag, di ba? Ang Bible sa Psalms ang gayon siya, tawag gani nga di ka tuog insakto sa Ginoo, buang-buang. Pangit nga statement pero same. And a lot of people are listening. Muna I challenge you, pagiging Diyos nun. Basa mo sa punong sa Ginoo. Oh, mo na basihanan, dili relihiyon. Bisan nga dili ang amo ang eklesiya daw. We're just here to teach you what the word says. Develop your personal relationship sa Lord. Develop your knowledge diya sa pulong sa Ginoo. Hello, amen ba? O ka tinuod ganay, ang tinuod mga lagad sa Ginoo mubunga gyud sa kinabuhi. Una sa bunga mawala sa una nga mga bunga ang iyang repentance. Genuine. Talikdan niya ang mga butang nga dili iya sa Ginoo. Muna nga mensahe sa Ginoo, repent for the kingdom of God is at hand. Without repentance, you can never enjoy the life of being a true Christian or a true believer. Amen? Dili mag-enjoy sa Christian life ang taong mag-live sa sin. Jesus already died so that you can be qualified nga mga nasa iya. Amen ba? No? Okay. So why we need to be a person who knows and learn the Word of God? Number one, so that your life could live in the right direction and purpose. Sa mga reason, parang imong life nasa right direction o nasa right nga purpose.
No, in Psalms 119 verse 19, unsa gingon diha? I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. Grabe ba? Ha? Tanay mong tapad ina nga dili ka taga, kung taga Bugo mga ka, di ka taga Bugo bread. No, di ko taga Tablon. Di mo taga Lapasan, di mo taga Bukid noon, di ba? We are all strangers. Pagkana nga klase sa panghunahuna nga, Lord, I am just a stranger here. Mulabay ra ko diri. Muna Lord, kinahanglan ako imong word para maggayran ko og ayo. Amen ba? Para di ta mawala. Amen ba? Ha? Para di ta mawala. Muna kung ignorante ta sa pulong sa Ginoo, maimong iba ang pursuit sa life. We think na ang pursuit sa life, these things. Murag si Sakyo, niabot siya grabe na nga ranggos kinabuhi. Pero taliwala sa iyang daghang na-acquire, ingon ang Bible, he wants to see Jesus. He wanted to see Jesus because things can never fulfill or give contentment sa sulod. Walay lain. Si Jesus ang life. Amen ba? Siya ang life. John chapter 1. Mamakita ni mo na diha. 3-4, no? Everything is created by Him, no? And through Him. Pinaagi niya ka na create. Ha? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life. And that life is the light of men. Hello, amen ba? Muna, without Christ, muna ang pulong sa Ginoo, nag-istorya yun, you need Christ in your life. You need Him so that you could have life. In the beginning was the Word. And this Word is Jesus because this captain. Diba? And the Word was with God and the Word was God. He existed in the beginning with God. No? Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Gibuhat ka pinaagi niya. O kung wala siya, wag ginabuhat. Kaya diya kaniya na ang kinabuhi. Muna nga si Christ na nato, na ay life because He is the Word. Hello, amen? I pray na sabtan mo na. Muna masabtan mo nga how important Christ is in our lives. Kaya nga si Christ, dili siya picture. Dili siya usa ka tao, usa ka butang lang diha. Dapat bupuyo siya nimo. Dapat imo siyang gidawat. Ha? Walay relasyon pag di nimo siya dawaton. No? Kanang manag-uyab, kung dili na magsugot, kung wala na ingon nga, oo, gisugot na ka, gidawat na ako ng imong mga atik, di ba? Walay relasyon. Ha? Matag relasyon, naagi na'y hinungdan. Nagi na agreement. Same, kaya nga ang Ginoo nahigugma na to, nagbitay sa cross, iyang gipakita iyang gugma. For God so loved the world. Muna kita dapat, akong gidawat ang imong gugma. Ginoo. Ug ang imong expression sa imong gugma, si Jesus. Gibayra niya akong mga sala. Para ako, na dili qualifying, mabalik sa Ginoo tungkol sa sala, mapasaylo sa akong sala, ug maimuha na Ginoo. Wow! Kalabi niya na, di ba? Amen? Muna kung nana ka sa Ginoo, ayaw na pa siya balik-balik itong sala ni mo. Pag naka sa Ginoo, padayon na ka sa Ginoo, paggamita ko Lord, di ba? Imo ang purpose, kaya mo na ituyo, nanagog ka sa tuyo sa Ginoo, nanaka sa purpose. Unang purpose ka sa Ginoo sa life na to, kita mabalik niya, kaya kung nabalik na ka sa iya, nanaka sa purpose sa Lord. Muna yung unang pulong sa Ginoo nga, set your minds not on earthly things, but set your mind on the heavenly. Heavenly nga mga butang. Set your minds on things above, not on earthly things. Hello, amen? Nganong nangalagad ta sa Ginoo? Para madato. Brother, dili na mo'y goal. Ang goal na to, kaluwasan. Amen ba? Kadua, purpose na to kay Lord. Kaya kung unaw na to si Lord, Matthew 6:33, o sige,
all these things will be added unto you as well. Lahi yung kana imong ginapursu, lahi yung ikaw ang ginapursu, ana. Tungod kay si Lord ang una sa imong life. Amen? Hallelujah. No? Okay. Psalms 119:21. You rebuke the arrogant. Those who wander from your commands are what? Ang pulong sa Ginoo gaingon. Ang taong ignorante sa pulong sa Ginoo. Tanay mong tapat, Brad, karon nakadungog na kas pulong sa Ginoo. Mawala gid ang tunglo nimo. Ha? Huy, di gid ta maibog ang mga taong kahit may asitso lagi sa mga mayong mga kinabuhi, pero walay pulong sa Ginoo, wala mga lagad kay Lord, wala kay Lord, di ka angay maibog sa ila. Maluoy ka. Kaya nga naman, naay katapusan ng tanan. Hello, amen? Grabe ba ka powerful si Lord? Tanaw ni mo ang Dubai, parang paradise sa kalibutan. Ay, gipaulanan lang ni Lord. Di ba? Muna nga, pag si Lord ang mulihok, wagi, walay dili butang nga di mahitabo. Muna nga, si Lord yun ang atong Lord, hallelujah. Mga lagad yun tas ginawa. Amen? Okay? Kadua, why we need the Word of God? No? Para dili ka ma-consume ba sa dili mao nga mga pagbati. Usay ka ng depression, oppressed ka, guol ka kanunay, di nakasabot sa mong kaugalingon. I tell you, kulang lang dito sa pulong sa Ginoo ay. Wala ni mo mahibalaan kung kinsa ka kay Lord. Di mo mahibalaan ang plano sa Ginoo sa imong life. Di ka kabalo sa purpose sa imong life. Abi nimo ang mga taong nawala nimo, murag sila ang imong kinabuhi. Kapag mawala sila, may wala na gyud ko'y pulos. No. When you know the Word of God in your life, mausab imong tan-aw sa palibot, sa imong kaugalingon. Walay depression sa taong nakabalo sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No? Look at the verse. Psalms 119, verse 1 and 2. Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Di ba? Depressed ko, ingon ang pulong sa Ginoo, I have given you not the spirit of fear, but the spirit of power. Power din ang nasa imo, Ano ma-depress man ko? Kaya na ako niya overcome. Amen? Because what the Word of God says is true. Muna yung gingon sa kuha, greater is He that is in me than he that is in the world. Dili ko pwede ma-oppress because the Lord that is in me is fighting my battles. Is the one that strengthens me. Amen? Na yung mga taong mag-reject ni mo, di ganahan ni mo, mubiya sa imo, ay, ito yung Lord, ang importante, wala ka ni biya. Hello, amen ba? Ha? Ha? Amen? Okay. Verse 28. O sige nga, 19 verse 28. I weep with sorrow. Ayan siya. Encourage me by your word. Ang pulong sa Ginoo maka-encourage. Amen? Ha? O sa'yo na yung mga panahon mga Lord, asa bang yung ka, Lord? Kalabot na may mga panahon. Pero sa'yo magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mo istorya ang pulong sa Ginoo. A lot of times, no, na ko yung mga experience kaya ko, sabi ko, Lord, doon sa naman parang negative man kayo ng akong nga paminawan, mga word, mga about sa gingon sa kuha, muning nakuha ng lugar, Lord, because kinag-uberbe ko ni mo niya, baliktad man ang kaintang. I read my devotional. You let men ride over our heads, but you are bringing me to a place of abundance. Sabi ko, Lord, grabe ka, because that time parang, let your people ride over our heads. We went through the fire and water, but you brought us into the place of abundance. Kini nga mga word, nag-empower rin ako. Hello, amen?
Muna nga, so important. Kaya ang taong nagabasa sa pulong sa Ginoo, nagasik sa word sa Ginoo, daily silang life, no, kahit unsa may iyang pagbati, kaya na usabon sa Ginoo. Pag iyan ang paminawan ng word sa Lord, basaw niyang pulong sa Ginoo, tuuhan niyang pulong sa Ginoo, ang word sa Ginoo are spirit. They are life. They are spirit and life. Sa imong pagtuo, mo jump na sa imong sulod, mo build up sa imong kaugalingon. Mayin ka, di ko maminaw sa akong pagbati. Kaya yawa mong man, wa kay nada, wala kay ayo, wa kay grado, hapit na ka mamatay. Bisa kunsa na lang. Munang, ikaw mamati po, plus, nagtutupo kag Facebook, samot. Wala ka ma-encourage. Hello? Amen ba? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Mutambok ang imong pagtuo, maliko na imong pagtuo, pagdagko ang pagtuo, dagko milagro. Because what moves the miracle of God is our faith. Amen? Kaya si Jesus, when He went to Capernaum, He was amazed for their lack of faith. Muna nga, sabi niya, gamay lang ang iyang ginaayo. Naitaong buta ni Dol kay Jesus. Sabi niya, according to your faith, muna may tabo sa imo ha. Diba? Lord, ngit-ngit kayo, Lord. Kaya siya, sige, according siyang pagtuo, ikaw mamayo. Kung alang-alang siya pagtuo, Lord, blurred. Amora na yung pagtuo. Diba? Hello, amen. I tell you, sa ato ra bang pagkinabuhi, dili tanang tao malipay na to. Tino? Pero kung mabasa ka sa pulong sa Ginoo, si Lord nalipay gyapon nimo. Muna kung na may mga taong di malipay nimo, kung na may mga taong di malipay nako, ingani gyud akong gingon, antusan ninyo na. Kung di ka ganahan ako, antusan na. Basta ako, mamati ko sa gigon sa Ginoo nako. Amen ba? Hello, amen. Okay ra mo dia. Grabe ang pag-antos. Noon sa kaganugol ka lagot kong pastor. Naantusa daw. Amen. I tell you, daghan kayo. We just read the Word of God. Amen? Na? Kini. Unsa pa'y pwede buhaton sa Word sa Ginoo? No? His Word will build us up so that what? We could not, no? Kada bang magkinabuhi nga may standard. Ang iyang Word maghatag og life na to so that we could live a life of standard without any compromise. Hello? Verse 3. Now, sige ngon dia. They do not compromise with evil, and they walk only in His path. Grabe yun. Ang word sa Ginoo, no will, muring mo guna sa sulod sa mong kasing-kasing, na kay buhaton, na di maayo, no? Na kay nakita, lamig kay kawaton, miski magunaw na ka, thou shall not steal. Ay, ikaw palang daan, di ba? Na kay nakita, thou shall not look a woman with a lust. Jesus' name. Di lasal ho. Di ba? No. Hello, amen? Miski manlibak ka, kuy gasip na, di na pwede. Di ba? Miski galagot kay ka, may kag, have mercy. Forgive those who hurt you. Di ba? Lagot ka, Lord, laing gibuhat, Lord. How many times do we forgive? 70 times 7. Hallelujah, Lord. Kaduha pa siya ng kasala. Pero, forgive. Amen ba? Kapoy kayo kinabuhi kung nakaginumtan. Extra baggage sa life. Di ba? Gatungas ka pa, napakagilokdo. Samot. Muna nga mas maayo magkinabuhing gawas nun. Ang pulong sa Ginoo nagayon siya.
No, they do not compromise with evil and they walk only to what? Their path. No? Next, sige ko na nga verse 4. You have charged us to keep your commandments carefully. Amen? Verse 9 and 11. Psalms. Sige na, how can a young man stay pure? Ha? Kung imong tapad young man or young lady, pikpika, hoy sister, brother, kung saan man nato nga magkinabuhitang person that stay pure by obeying the word. Dili knowing your word. Listen ha, daghan nakabalo sa word sa Lord. Ang problema, wag obey. Nya mo nang nangasipyat, kasala na noon. Ha? Pero bounce back. Then repent. Then Lord, di na ako magbuhat ani Lord. Tarungon na ako ni. Hello, amen? So by not just knowing the word, but by obedience, you could live a pure life. Hello. I have tried hard to find you, but don't let me wander from your commands. Ha, grabe talaga. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ha? Muna nga ang word sa Ginoo, no? When I read the book of Psalms, a lot of times ganito ginabuhat na ko. Sample, gabasa ko sa verse 1, joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. The moment no nga mag-meditate ko or magsakay ko no sa sakyanan, magstorya, mag-meditate ko, I will stock that word to myself. Sabi ko, yan, be a man of integrity. Follow the instructions of the Lord. Be a man of integrity. Be a man of integrity. Obey His laws. Keep them in your heart. Ginabuild ba? Ginaspeak mo sa imong sulod. A lot of times, ganoon ang ginabuhat. Muna, the reason, sige naman tagbasa ni Magod, ako, sino ko basa rin book of Psalms? Pero, karon nga week, when I read this one, grabe, rema kayo sa kuwaning ko, ano? Oh, that my actions would consistently reflect your decrease. His word transform my life. Kaya nga, ma-evaluate ako kung self, kung nagabasa ba ko sa pulong sa Ginoo. Dili na ko ma-measure ang pagbasa sa pulong sa Ginoo by how many chapters I read. But makita na ko ma-measure na ko ang word sa Ginoo sa akong life, no, by the transformation sa akong actions. Hello? Daghan man kabalo sa verse. Daghan nagabasa Bible pero di makita. Even I myself, I was corrected. No? Not unsa, pero I listening to somebody, sabi niya, some of us, we read the Word of God, we study the Word because we are going to preach. Nagabasa ta tungod kay nagapreach ta, nagatudlo ta. Wala ta nagabasa para kita makakaon. Basa para makakaon ang imong sulod. Ulahin na ng pangunaw nag-preach. Dali na lang pag-preach pag ang word ng simong suludan. Hello, amen? Muna kung ikaw maglisod og preach tungod kay dili ka nagakaon sa word. Muna nga ikaw may istorya, wa kay may istorya ang mga word sa Lord. Muna ako challenge sa tanan. No? Kauna, sabta, i-istorya sa mga walihi mo kagalingon. Struggle ka, pastor, maglagol ko, pamalikas ba ko? Punag-pulong ang imong kasing-kasing. Punag-pulong sa Ginoo imong kasing-kasing. Balik-balik ka. Pastor, kakakuha mo, pastor, kanang pulong sa Ginoo, ibalik-balik. Ha? Balik-balik ko, di mo nagbasa ng Galatians 5:19. Nagbuhat ani mga butanga, walay dapit sa kingharian sa Ginoo, makaundang ko eh. Ha? Hanto, ma-memorize din muna. Muna sa panahon kung buhat ka, bubagting na, tak! Mausap juga. Oh, nya kung pastor di ko kapung kapamaka ko basa permanente i-recite. Sa isa kadlaw ka 20 ka 50 balik-balik ka. Revelation 21:8. All liars go to hell. Syaro ka. Magsige pa kag binakaka diha.
But the cowards, unbelievers, corrupt, murderers, immoral, pag ingani ka, makaundang ka eh. Ha? That is how powerful the Word of God. Huh? And all liars, their faith is in the fairy lake burning sulfur. Second death. Ay, ang baka kung ma-impyerno dahi. Muna, imbis ka mamakak, kay mamuno ng impyerno, di na ang bakak. Bahalag din ang mustorya. Huh? That's how powerful the Word of God. It transforms your life. Amen? Hallelujah. It costs you not to compromise. It costs us not to do evil. Psalms 119, verse 61. Unsay gingon diha? Though the wicked bind me with ropes, I will not forget your law. Grabe, no? Inamon tapad, unsa may nagbind di mo ron? Ayaw kalimot. Ang uban makatapad lang, parehas na dayon. Compromise na dayon. Siya gani, gigapos na gani ko, gihungitan na jud ko, gitindal na jud ko, pero, excuse me, I will not lose Jesus for just a moment of sin. Hello, amen? Muna nga, dapat kita bitaw sa atong Christian life, giatiman na to pag maayog yun ang atong spirituality. Listen, warning, pag ang imong pursuit materialism, you will lose your spirituality. Pag ang imong pursuit sa life, puro pangwarta na lang, I want you to know, you will lose your spirituality. That's very dangerous. Remember, money is a God. Ang rival ni Lord, dili ang yawa. Ang rival ni Lord, kwarta. Sabi niya, you can never serve God and money. Muna nga ang money dapat dili serbisyuhan. Ang money atong gamiton. Mga lagat sa Ginoo, kinahanglan money, pero atong gamiton para sa mga buluhaton sa Ginoo. Para mabuhat na to ang katuyuan sa Ginoo sa life na to. Ayohin mo ang Diyos ang money. Gawin ang money pag overtime, ay nagsimba, overtime. Sige, overtime ka. Naman na, dili ako nang gibutang. No? Psalms 119 verse 72. Kitang tanan mo ba sabi ko sa your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. Ayaw ibaylo ang imuhang pagkaon sa word sa Ginoo. Di nakakadibo kay giuna ginimo ang mga clients. Ha? Amen? Di nakakadimo kay pagmatanin mo buto sa iyo, ibang giuna dayon ang saman. Negosyo lang gid. Ayaw, pagampo sa Ginoo. Amen ba? Pagmatanin mo, ato rin ka kay mahog digso ka baboy. Ay, ampo sa Ginoo. Amen ba? Devotional sa. Ha? Kini, pagmatanin mo, cellphone ritso. My goodness. Kitang tanan na igo. Pero atong disiplina, atong kaugalingon, amen? Tita pailad. Ha? Atong atimanon, amen? Ina mo tapad, be responsible sa imuhang spirituality. You need the Word of God. You need, not lang prayer, but Word of God. Importante gakaon ka na kay ginakaon kada adlaw. Ha? Amen? Last one. No? God's Word expand our understanding. I tell you, Psalms 119 verse 32. Unsa gingon diha? I will pursue your commands, for you expand my understanding. Ang pulong sa Ginoo makapalantip sa imong salabutan. Ha? Amen? Importante na. Kini, how to be a person of the Word. How to become a person of the Word of God. Of course, the Bible says, no? Like Joshua chapter 1 verse 9,
do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it. Joshua 1:9. Not 1:8 na eh. Study this book of instruction. Everybody say study. Read every day. Meditate on it day and night. Grabe tayo. Say, morning lang ba? Ang night na to, wala. Some of you, night. Pero challenge tayo. Amen? Ha? So good karong Lunes. Ha? Day and night tayo. Dili siya pa importante, di ba? Nagbasa natin sa book of Mark and Matthew. Day and night tayo. Ha? No? Sa gabi, sa buntag sayo, basa tag Psalms. Dayon sa night, basahon na to utro atong i-meditate. Kahit tag 3 chapters, amen ba? Psalms. Aside ginagabasa ka sa Matthew, but basa ka sa Psalms. 3 chapters sa morning, basahon nimo paggabi 3 chapters. Ipander gyud pangutan ng ano. Unsa man ni ana? Amen. Kaya it's my prayer nga ang mga taigsuonan natong tanan, no, dili lang kay kita sila Bible pero at least kasabot sila. Hello, amen. Ina matapad sa Monday. Sugod sa buntag. No, buntag sa Monday basa sa pulong sa Ginoo. Pagmata, worship, prayer, basa. Pagagabi, before matulog, basa. Dili kay cellphone. Ha? Pag umagbasa, cellphone. Ayaw. Pag umagbasa sa Bible, tulog. Kung gusto ninyo nga mutas ang kinabuhi. Hello, amen ba? Sige, that's assignment. So, importante kayo, unsaon na to become a man of the word. I tell you, you have to read. You have to study, no, the book of instruction. Not only by studying, but meditate on it day and night so that you be careful to do everything written in it. Ang imong pagbasa, ang imong pagpameditate, si Lord nag-speak nimo. Muna, without the Word of God in your life, you will never be successful. I tell you, ang success, dili lang pag-acquire daghang butang. Ang success is ang imong purpose, imong gitrabaho, imong gipuy-an, imong ginatrabaho. Amen ba? Pag ang tao wala mga lagad sa Ginoo, wala siya nagkinabuhi sa purpose. Muna engage. Muna ang pag-alagad sa Ginoo, lesson. Ang pag-alagad sa Ginoo, dili imong pamagi. Ang imong tinuod yung pag-alagad sa Ginoo, nasa imong obedience. Kita muna kita usay ang atong pag-alagad sa Ginoo, atong resita. Anyway, sige lang, ingani lang ko diyan. Masabtan mo ko sa Ginoo. Ingani lang ang pag-alagad. Tama na ko igunani. Wa ka ga-obey. Di ka familiar sa word. Ignorante ka sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod yung pag-alagad nag-obey. Simple naman ang pangunahuna. Amo ka. Gisugo ni mo yung helper. Pagluto, paglungag. Pag uli di mo kay mukaon na kagutom kay ka. Wala galuto, wala galungag. Ngano ka? Nang laba manggugut nang labak ko, nang hinilihig, nang libyo ko sa balay. Diba? Nya malipay ka. Kaya ka, dili di mo ma-atelyo. Dili di mo ma-appreciate ang iyang pagpanlaba o pampanlimpyo. Kung wala siya ni sunod sa insakto nga instruction sa iya. Same. Di ka kayon anyway para mangyapon ni kay Lord. Ingon nila nga pag-alagad sa Ginoo. Dili siya nga na magsuon. Ang pangutana nag-obey ba ka? Muna tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Amen? Ha? Amen? May nga siya, agay, ako na pag-sabot ni pastor, agwantaha. Amen? Ha? Ako, unsay ibutan ni Lord sa kasing-kasing, istorya ko yung kana. Kaya mo obey man ta. Lord, obey rin ko nimo. Balang ang uban masakitan, di man ako tuyo masakitan, sila matabangan para mabuhat nila ang tawag. Amen. No? Verse 30, be faithful and determined. No? You are studying, you are reading the Word of God, you are meditating, be faithful and determined. Muna nga, sugod karong Lunes, ato i-challenge for 40 days. Tanang mga primary 12, 40 days challenge. Ha? Dayon, every time magkita ka PID sa ilaha,
asa sila sa scripture, and then pangutana. Kung na mo yung mga meetings sa mga sa inyong mga leaders, talk ang ilang mga readings muna. Amen. Huwag maglain. Ha? Muna instruction. Huwag maglain. Tanan, nag-discuss og Proverbs, ikaw, revelation ng imo. Amen ba? We have to be grounded sa word sa Lord. Kaya nga naman, karong panahon na daghang yung deception sa word. Murag tinuod pero half truth lang. I tell you, tanaw ni mong Facebook ron, na yung mga tao diha nga nagawali, naga-share, naga-talk about scripture but half truth. One verse lang. Na idea mga istorya nga speaking in other tongue. Nga tinuod ka speaking tongue na ay what? Na interpretation lang. Truth man na, pero half truth lang na. Kaya ang Bible nag-ingon, pray in tongue. Bisag wa interpretation, you could pray in tongue. Because ang purpose is to edify yourself. Kaya ayaw ignang sayo pang pag-pray in tongue. Hello, amen ba? How to be a person of the word. So, do not let this book of the law depart from your mouth. Ikadua, be faithful, be determined. Katulo, obedience sa word. Psalms 119 verse 44, unsa gingon there? I will keep on obeying your instructions forever and ever. Forever and ever. Verse 45, I will walk in freedom. I have not devoted myself. I have devoted myself to your commands. Ang taong gawas nun, mga taong nagpuyo diya sa pulong sa Ginoo. Hello, amen? Ha? Mao gyud na siya tinuod. The last one is how to become a person of the word. Psalms 119 verse 94. Everybody reads. Tanan-tanan babasa. I am yours. Rescue me. For I have worked hard at obeying your commandments. Every hard work will always brings profit. It always brings result. Muna sa imong pagdisiplina sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagtuon na agyo kay makuha. Kaya i-challenge karong mga panahon na, no? Sabto nimo ang palibot, wa na kay maasultihan talaga ka, wa kay maasahan sa palibot kung kana imong saligan. Pero sultihan ta ka, siguradong naa kay paingnan. Kung ang pulong sa Ginoo mo ang basihanan sa imong pagkinabuhi. Amen? Dili relihiyon. Si Lord pinaagi sa iyang pulong. Kaya imong pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo, dapat kabalo ka gikan sa pulong sa Ginoo. Pastor, ngano mga tabanta naa sa pulong sa Ginoo? Sing to the Lord a new song. Ngano mamakpakmanta? Oh, clap your hands. Psalms 47 verse 1, oh, clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. Hello, amen ba? Hallelujah. Everybody stand up, we will pray. I challenge you to commit. No? Naman mo yung journey sa inyong pag-read sa word sa Ginoo. That's good. Pero as your pastor, I encourage you. Let's all read the book of Psalms. Ha? Tag 3 chapters a day lang. 3 chapters a day. Pastor, pag-abot sa Psalms 119, hindi mo, taas kira, Pastor. Isa kadlaw. Alam, pugsa. Amen? Pero kung mag-word, hard work ka na mahimon, na makita. No? 3 chapters a day. Basa. Meditate. Ayaw pagdali. Basa. Meditate. Kuha ang word. Paglista, sulat. Pag mag-impact, i-meditate. God, grabe no? Like what we read kaganina, ako to, read magyapon ako to this week. Psalms 116, verse 1.
ko, Lord, hallelujah. I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Then ako nag-pray ko, na ako'y ginapray ko kanunay, Lord God, pangi ko ani, tudloy ko ani, Lord, sa kubato na ni. And kanang a word mag-speak, wow, Lord, you hear my prayer. Kaya, Lord, pagbasa pa ako sa verse 2, sabi niya, because the Lord bends down to listen, I will pray as long as I have breath. So, Lord, mamati gini ka sa akong prayer. Muna, sultihan ta ka. Ang imuhang actions nga imong ginabuhat tungod kay na kay nabasa sa Ginoo, powerful na mahitabo na sa imo. Ang imong actions, ang imong obedience, because of the word, it really brings great result. When I read this verse, I pray. Because the Lord told me, I trust the word, that it is the word for my life that God wants me to pray. I pray, Lord, because you want me to pray, it means you are listening. Then I will pray. I have that little bit worry about sa mga ginabuhat na ko nga mga transactions. I praise the Lord. When I read the word, sabi niya, do not worry. In the book of Matthew, diba? What you eat, you go, what you gonna wear. But I'm praying for something nga naghatag og, Lord, parang worry na ko ani nga mga transactions, Lord. Then the word really, that gab ka nga statement lang, don't worry. Okay, Lord, I receive that word that comes from you. Kasi mailan mo kung real word sa Lord sa imong life, it brings comfort. It strengthens your inner man. Makain ka, Lord, it's your word. I trust your word. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Can we raise our hands? And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of. Friends, we are in a race. You have to finish the race. At the end of the race, you will see the Lord. Kaya you must be on the right track sa life. You must be sustained so that you could reach the finish line. Wala gyud line, it's the Word of God. Remember, we are spiritual person. Our true man is not our physical. It is our spirit. Kaya the Bible says, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya nga si Jesus, yung gingnan si Pedro, Pedro, you're already cleansed by the word. Jesus said, I protected them by the word. By the name, by the word, by the name that you gave me. I tell you, people that are live their lives according to the word, protected, assured, empowered, and directed sa life. Amen? In the name of Jesus, Father, everyone that are in the Simbalay, everyone that listens to your word, Lord, manifest yourself as they read your word. You will speak to them, Lord, as they read your word. As they obey your word, they will experience your power, your goodness.
As they obey, they put your words into practice, you will demonstrate your power. Like Peter, Lord, that says, Lord, tell me to come to you. And you said, Lord, come. When Peter hears the word come, Peter, no, he went out. Nigawa siya sa baruto, start walking on the water. Lord, the man that puts your word into practice will experience miracles in the name of Jesus right now. I praise you, and I will run to you, to your words of truth. Oh, not by power. Come on. But by the Spirit of God, yes, I will run the race till I see your face. Your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Your eyes is on the sparrow. Your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, they may draw all men as your love and grace demands. Everybody, and I will run to you, my Lord, to your word of truth. Not by power, by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Lord, your word is the foundation of our faith. Your word is truth. They are life. They are spirit and life. Today, in the name of Jesus, everyone that hears your word is empowered, protected, safe, guided, and the Spirit of God lives in them. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Maybe you are a first timer nga nakakaroon na mati. I want you to know it's not an accident why you are there. It is part of God's plan that this morning you hear the word of God because God loves you and He wants to save your life. God knows your condition, and that's the reason. If you believe, you will be saved. In Romans chapter 10, verse 9 and 10, sabi siya diya, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, sabi niya, you will be saved. Ang salvation dililisod. Tungod sa grasya ag kaluoy sa Ginoo gihimong sayon.
Sa unsa pamagi man. If you declare in your life that Jesus is Lord in your life, Jesus is Lord of your life, and you believe that God raised Him from the dead, it means Jesus gonna banhaw katong buhi. Sabi niya, you will be saved. Verse 10 in siya na. For it is by believing in your heart that you are made right with God. Ang atong faith causes us to made right with the Lord. Like Abraham. Tanang pamilya ni Abraham mula kato kay God. But Abraham believed God, kaya gitawag siya the father of faith, the father of many nations. Ang imong faith kay Christ will cause you to made right with God. O ang imong pag-publicly declare your faith, mo na resulta nga ikaw safe. Duha ka klase ang pag-publicly declare your faith. Una, you declare that Jesus is Lord in your life. Ikadua, by declaring others. Amen? Because of your experience, you could tell others to experience also. Muna karon ng morning, God wants to save you. Dili religion makasave si Jesus. This is what the Word of God says. As we obey the Word of God, His Word will make your life. Ang iyang word mo porma, ang iyang word. Munang pag-alagad sa Ginoo naagid sa word. Hunghungan kasyawa nga wa kay nada, ang word sa Ginoo sabi niya, you are precious in my sight. Sometimes ang yawa mingon dili nakasave. No. Ang word miningon save ko. Muto ko sa word sa Lord, di ko muto sa hunghung sa yawa. Amen. If you want to be saved today, just close your eyes, just raise your hands to the Lord. And I want you to pray this prayer. Repeat this prayer after me. Ingna si Lord, Lord, this morning, I thank you for your word. That you love me. That you care for me. Today, Lord, I open my life to you. And I accept you, Jesus, to come into my heart. I declare today that from now on, I will follow you as my Lord. I declare today that no other Savior but you, O God. Father, in the name of Jesus, cleanse me from my sin. Forgive me, Lord, for the sins that I have committed against you in mind, in words, and in deed. The blood of Jesus that He shed on the cross cleanses my life. Lord, I repent of every sin I've committed. Cleanse me today. Today, Lord, I belong to you. I will serve you. I will follow you all the days of my life. Jesus, you are my Savior and my Lord. I belong to you. You saved me. I am saved. You saved me, Lord, and I am saved. From now on, Lord, I will follow and obey you. In Jesus' name I pray. Amen. Father, in the name of Jesus, I pray for my brother and my sisters who pray this prayer. Cover them with the blood. Secure them, O God, in your presence. Bless them, Lord. And everyone that receives your word today are blessed, I declare. In Jesus' name, amen. You know what? If you pray that prayer, I believe, the Bible says, John 1:12, sabi niya to them, to those who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Abi ni mo anak kas Ginoo, no. Ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo, if you accept and believe, you are a child of God. And I believe today, you are a child of God. Because you are a child of God, I am a child of God, you are my brother, you are my sister, we are family. And I want you to grow there sa Ginoo. Muna so important, you connect yourself in a community, where you can grow up. That is your family. Yung ginatawag to life group, that is your spiritual family, you will grow there. Kanay mo simbalay, they are your spiritual family, grow there. Mo grow ka. Kaya I want you to commit with them, build up one another, because you know what? It really strengthens you. And God bless everyone. God bless you this week. In Jesus' name. Amen. Please be seated. Praise God. So again, palakpakan nato si Lord, Ang word sa Lord sa atong mga kinabuhi.
Indeed, no, God is so faithful and He is so good, no? Matag word nga atong na-receive gyud, it brings us life gyud. Mao nang importante kayo gyud ang pulong sa Ginoo. So, my personal takeaway sa word sa Lord, no, sa gi-share ni Pastor Ian, no, kagay nina, is that ang pulong gyud sa Ginoo naghatag sa atog assurance. Amen. Assurance, ang pulong lang gyud sa Ginoo, mao niya maghatag sa ato gyud nga assured atong life, masaligan ang pulong sa Ginoo, and mao ni ang ato ang basihan when it comes to our decision making. And lastly, no, ang pulong sa Ginoo mao gini ang maghatag sa ato gyud nga mao gini ang pinaka foundation ba for us gyud to experience gyud nga kinabuhi gyud nga in line gyud sa purpose and direction sa Lord sa atong life. Amen. So our personal application kita tanan no atong i-apply in imong tapad nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo and ato ang i-apply no sa atong life. So same with no in the area sa atong finances no, and ang word sa Lord na apo na siya principle. Ang pulong sa Ginoo, si Lord na ay principle when it comes sa ato ang finances gyud nga for us to experience and for us to no live a life of abundance and even breakthrough no sa atong kinabuhi. Nag-ingon ang Psalms 119 verse 1. It says here, joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. So importante kaayo no nga sa atong area, sa atong pangwarta, kinahanglan gyud ta nga mo follow gyud ta sa unsay instruction, no? Sa unsay command, sa unsay sugo no ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. Kisay gusto dira og breakthrough no sa area sa atong finances. Amen. Kita magita na no, nag-ingon ang verse sa Deuteronomy chapter 28 verse 8. And ato ning i-receive no mo ni ang saad no ni Lord sa atong mga kinabuhi. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen ba? So mo ni ang saad no ni Lord sa ato mga kinabuhi nga ang panalangin, ang prosperity nga giandam ni Lord sa atong matag kinabuhi is ato na siyang ma-experience, ato na siyang ma-enjoy no sa atong mga kinabuhi. But the word of God, nag-ingon ang verse 9, nag-ingon sa diri, if you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people, as He swore He would do. So si Lord is a God of a covenant God, no? Si Lord is makig-covenant sa katong mga tao gyud nga faithful, naga-obey, nagahatag faithfully sa ihang offering, sa ihang tithes dira sa Ginoo. So mo na no ang principle sa Lord na dapat nato masabtan for us to experience abundance and breakthrough sa area sa atong life, no, sa finances or in all aspects sa atong matag kinabuhi gyud, prosperity nga giandam ni Lord, kinahanglan ta mo obey sa unsay command no ni Lord sa atoa. In the book of Malachi chapter 3 verses 10 to 12 sa NLT gihapon na version, nag-ingon diri, bring all the tithes into the storehouse. So inasa na imong tapad karon no, all the tithes. No, bring all. So dili sa pipila lang, dili sa nga gamay lang, but ang ingon ni Lord sa ato is bring all the tithes. Our tithes is our 10% no of everything that we produce. And nag-ingon si Lord diri, into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Verse 11, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lords of heaven's armies. And verse 12, it says here, then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. So mo ni no ang gusto no nga mahitabo
and ma-apply no sa atong matag kinabuhi that the word of God no kani atong paghatag sa Lord atong tithes, our 10% of our income, and kaduha is atong offering, and kani nga seed, kani nga offering nga atong mahatag dira sa Lord is it multiplies. And our tithes is it talks about our protection. So this is the secret of the kingdom of God yun no, for us to experience good no diri sa kalibutan no sa unsay gisaad ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. So sa ako personally, since I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior no, and have that personal relationship with Him, and up till now nga I have my own family na and my disciples also as well no, nangalagad sa Ginoo. Wala gid ko no, glory to God no, wala gid na ako na experience gud no ang kawad-on gud tungod kay inana ka faithful no si Lord sa atong mga kinabuhi. Isa ako personally. So mo na nga ikaw nga naa diri no nakapaminaw, maybe you are a first timer nga bag-o lang no naka-join no ani nga simbalay, and the word of God sa ato atanan gud no is aside nga mabless ta sa pulong sa Ginoo, mabless pud ta ba nga kita pud mismo sa atong kaugalingon is atong ma-apply no ang principle sa Lord for us to experience the breakthrough sa area sa atong finances, which is ang atong paghatag no sa atong offering and sa atong tithes dira sa Ginoo. Amen. So karon nga morning, let's all stand, and I want you to hold your offering no. Your Simbalay leaders no will take care of your tithes and your offering, and mahatag na nila sa finance no in good hands. And if ikaw karon diri no naapon no naka-flash sa atong screen ang ato ang GCash numbers no, naa diri ang number 0956-826-9715, 0956-230-2018, and our PS Bank account for Ecclesia 6-3-0-461. Amen. So let's all pray. Father God, we thank you and we honor you. We give you praise. We give you all the glory. Salamat kayo Ginoo, Lord, sa imong pulong among nadawatan. Salamat, O God. Indeed, your word, O God, brings us life, Lord, brings us hope, O God. Your word, O God, Lord, brings us, Lord, transformation sa among matag kinabuhi. Salamat, Lord God, nga imong pulong, Lord, among pinaka-foundation, Lord God, sa among life, O God. And Lord, sa area po, Lord God, sa among finances, Lord, we believe, Lord God, sa principle, O God, for us to experience the breakthrough, O God, Lord, in the area sa among finances, even prosperity in all aspects sa life, Lord. God, dili lang man namo, Lord God, madunggan, but Lord, among masabtan, Lord, among ikinabuhi, among i-apply, Lord God, ang imong pulong, Lord, sa imong principle, Lord God, Lord, sa pagiging generous, Ginoo, Lord, pagkamanggihatagon, O God, Lord, this morning, O God, we will give, Lord God, joyfully out, O God, of our abundance of our hearts, Lord God, Lord, with obedience, Ginoo, God, sa paghatag sa among offering, even sa among tithes, Lord. Salamat, O God, sa matag usa nga naa, Lord, nagahatag, Lord God, sa ilahang offering dira kanimo gid, Lord God. I pray and I speak, Lord God. I declare, O God, and I decree, O God, Lord, they will live a life, Lord God, of abundance, O God. Lord, starting this morning, Lord, and even, Lord God, sa ilahang mga kinabuhi gid, Ginoo, they will experience breakthrough, O God, sa area sa ilang finances, O God. Prosperous life gid, Ginoo, Lord, imong ihatag sa ilahang matag kinabuhi gid, Lord. Salamat, O God, ikaw nakakita sila mga desire, Lord, sila mga kasing-kasing, Lord. I pray, Lord, sa tanan nag-eskwela, Lord, ikaw sila, Lord, mag-excel sa tanang mga estudyante, nagatrabaho, Lord, sila, gid, Lord, mag-excel sa, Lord God, silang pagpanarbaho, gid, Ginoo, God, i-promote nimo sila, Lord, sa tanang naga-business, Lord God, may it be traditional, O God, or may it be, O God, in the area, Lord God, sa online, Lord God, nga business, gid, Ginoo. We pray, O God, Lord, for expansion, O God. We pray, Lord God, Lord, dili lang 6 digits, but even, Lord, more 7 digits, Lord God. Lord, imong gi-entrust, Lord God, sa imong mga anak, gid, Lord God. Salamat kayo, Ginoo. We give you back all the praises, all the glory belongs to your Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's give